Sunrise Philippines 26G. The Philippine Role versus Rothschild and Illuminati. The Sunriser. Friends, good evening. Magandang araw po sa inyong lahat. There's 7.8 billion people around the world and there's 109 million Filipinos of Filipians. Magandang gabi po sa inyo. Our main discussion for today on Sunrise Philippines 26-G. The Philippine Global Role versus the Rothschild and Illuminati. Ano ba talaga ang mystery ng topic na ito? Na? The Philippine Global Role versus the Rothschild and the Illuminati. We have to discuss and digest what is this unsaman kining Rothschild family. It's in relation to the control of the banking system of the world. And so, let's be reminded on what really is the essence of Illuminati. Si San Pablo, in his letter 2 Corinthians, chapter 11, verse 14, may padayag nga moabot ang panahon that the Illuminati moabot kini. And that's when the angel of light, kun si Lucifer, magpakahimo siyang kugalingon as an angel of light. Din makita sa katauhan nga mao kini anghel sa kahayag, and the people will be misled into believing ug musunod sa mga laang sa kalibutan. And so that's a warning in 2 Corinthians chapter 11 verse 14. We have the different operations of Illuminati. Now the basic warning ni Saint Matthew in chapter 6 verse 24 nagaingon nga dili ka makaulipon sa duha ka galon. You cannot serve two masters between God versus money. So mahitabo nga mag-ilog yun, God or money. Now, in Matthew chapter 19 verse 30 and Matthew chapter 20 verse 16, si Saint Matthew nag-ingon, the last becomes the first, and the first becomes the last. Now, ang nasud nga Pilipinas na ulahi, posible ba kini nga mahiuna inig abot sa hustong panahon? And the nations that ranked the first will soon become the last in the future. And the families controlling the world nga who ranked as the first in the international standing as compared sa mga pamilya sa kalibutan, they belong to the last. Posible ba nga ma-reverse ang dagan sa panahon? And what is the justification? Saint Luke mipadayag in the book of Saint Luke 18 verse 14, ang magpataas ipaubos o ang magpaubos ipataas. In other words, time would come nga kadtong tuas sa labing ubos nga hutong sa katilingban in the future ipataas kini sa labaw nga makagagahom. And so let's discover now the top 5 families that run the world. Dunay 5 ka mga top nga mga families sa kalibutan nga mao kini nagdiktar o mao kini nagdumala, mao kini nag-influensya sa dagan sa mga panghitabo sa kalibutan. And the first is what we call as the Rothschild family. Now, kining Rothschild family, mao kini ang naghimo sa banking business whole world. In fact, this Rothschild family controls 1/2 of the money of the world. So sa dagan sa ekonomiya sa kalibutan, 1/2
sa ekonomiya o sa kwarta nga gipadagan niya na is owned by the Rothschild family. Now, dinhi usab gipadayag, what really is that Rothschild family that controls the economy of the world? Kini mo'y naghimo sa mga banking system. It originated, no, nining Rothschild family. And so it was by Mayer Rothschild nga mao gyoy punuan ni ini. In fact, kining familia ni Rothschild do na si policy before siya namatay ni ini nga para dili mabungkag ang ilahang bahandi nga gigunitan that they control the banks of the world. Kining ilang mitaliwan nga una gyud nga ginikanan nga si Mayer mihatag kini og gatugon nga dili pwede nga ilang mga anak, mga sawa og outside from their family, and therefore their family is insist family. Nagunay sila babae ngadto sa ilang uncle o isig kaig-agaw for purposes of preserving the wealth sa tibok kalibutan nga sila'y nagkontrol niini. And even the financed the Napoleonic Wars and others, no? Mga gubat sa kalibutan, sila'y nagfinance niini. Pangkalibutan, kingdom to kingdom and the whole world. Even during the Napoleon time, sila'y nagfinance niini sa mga gubat. It's a business talaga. And so that makes them the richest whole world. And this Rothschild family, doon na kini sila satanic ritual parties. Doon na sila satanic rituals, and this Rothschild family, the richest family in the whole world. Ang pinakadiyos ni ini, mao ang Satanism. And so they manipulated the gold market for 2 centuries. So for 200 years, sila nagkontrol sa gold market sa tibuok kalibutan. Now question, wa ba ma-involved ni ini? Ang mga bulawan gikan sa nasod nga Pilipinas, of which the Rothschild was able to control the gold market for 200 years. And this Rothschild family has a Jewish origin. Gikan kini sa mga Hudiyo ang mga origin niini. In fact, si Adolf Hitler sa Germany nahitabo nga iya kining giagaw kining mga Rothschild books ug mao kining gibasihanan niya sa iyahang pagdumala ngadto na sa ikaduhang gubat sa kalibutan. So it has something to do with the Rothschild. And so this Rothschild family has the control over the American and the European economies. Ngano? Tungod kay kini mo'y nagkontrolar sa banking system sa kalibutan, then affected na sa World Bank ug sa International Monetary Fund. So this is how powerful is this Rothschild family. Now, ikaduha nga familia that controls the world, mao kining Rockefeller family. Ang Rockefeller family, mao kini nagduma sa mga dagkong oil companies whole world and other forms of business sa tibuok kalibutan. In fact, if we have to compare in 2020, the two richest Americans, known as Bill Gates o kini si Jeff Bezos, if we have to combine kining duha, Bill Gates and Jeff Bezos, were worth more than $285 billion. And yet, bisan pa niya na, neither Gates nor Bezos is the richest American of all time. Kung tapuon kining ilang wealth ni Bezos o ni Bill Gates, in fact, that title belongs to John D. Rockefeller. So, usa lang kini sa bahandi ni Rockefeller, whose personal net worth peaked at nearly $285 billion when adjusted to 2020 dollars.
So grabe kadato kining Rockefeller family. And this is very important for us to know that these families do not kini control sa economic operations whole world. And therefore, economy is the determinant factor. And so, the Rothschild family banking system with the Rockefeller family oil and other forms of business, kini mga petroleum ug uban pang nagkadayang business sa Rockefeller kaya nga controlling the economy. And we have heard the number 3, the Morgan family. Morgan family specializing on lending business, of course banking gyapon, financial institutions. Morgan family. Unya ang kapat niini ang DuPont family. Ang DuPont family mao kini nagsupply sa gunpowder factory ngadto na sa mga bombs and nuclear weapons. So ang DuPont family, they made wars are their source of income, as business is the best business. Kaya DuPont family. And so number 5, mao kining Bush family. George Bush, kining ang presidente sa United States of America. They combined, Bush family, downward na, they combined their business in the field of economics, politics, and war. So, ang mga gubat, politics, they entered in the government with economic powers. So, these 5 top families run the affairs of the world. Question, nining pamalandong karon, penetrating to the different countries of the world and affecting the economic situation and the political situation of the Philippines. Unsa ba ang dagan niining tanan? Nia atong ipadayag karon unsa ang gihimo sa Illuminati, this Rothschild and the Philippines. Unsa bay nahitabo niini sa tibuok ka Pilipinas? This is a very important for us to resolve the issue. Ug unsa man usab ang gihimo ni President Rodrigo Duterte kabahin niining Rothschild, niining Rothschild, and of course the Illuminati, as pagpundar, take note, nga kining pagpundar sa Illuminati in the year 1776, before niya ng 1776, nahitabo na nga kini si Rothschild nakapundar na daan, and so he was responsible for financing the Illuminati activities ngadto na sa laing mga suok sa kalibutan. And here we have kasaysayan ng Illuminati at mga Rothschild, the New World Order. Unsa may panghitabo diha sa New World Order, Illuminati and the New World Order. Mao kini ang dugukan. So kini mao ang pagpadayag, and of course we have to trace up kung unsa man kining we have the report from the Filipino Mystery Channel. Totoo ba ang conspiracy theory hinggil sa New World Order? Ang kasagutan ay mailap sapagkat hindi araw-araw nababanggit ang mga pangalang ugnay dito. Ang pamilyang Rothschild at ang secret society ng Illuminati. Batay sa maraming ulat, sinabi ng Pangulong Duterte na patatalsikin na niya
ang impluensya ng mga Rothschild sa Pilipinas. Okay, take note. The President of the Philippines decided to fight against the Rothschilds, the roots of Illuminati controlling this country. So, gihimo kini, no? Pag desisyon ni President Duterte, nakita niya nga kining Rothschilds may mga punuan ni ining Illuminati controlling the economic operations of the world. And so, that's the very reason ngano nga siya iyahang gisalikway ang United States of America, punuan sa Illuminati, connected with the Rothschilds. Ingon niini ang dagan sa Pilipinas. At di man natitiwalag ito sa adhikain ng New World Order ng kanluran. Ano ang ibig sabihin ng kanyang anunsyo? Para malaman ang katotohanan, marahil kailangan siyasatin ang simula at ang koneksyon ng dalawang grupo. Ang pamilyang Rothschild ay nagmula sa Jewish Germany. Si Mayer Amschel Rothschild na ipinanganak noong taong 1744 ay namulat sa mga bagay-bagay ng bangko sa maagang edad na 13 gulang. Okay. Kini si Mayer Rothschild, 1744 na tao kini. And ang sayang pagdako na niini, bright kini, no? Sa about economic operations at the age of 13, trusted kini insofar as financial operations sa Germany. And so, nini sab nga puntuha sa 1776, this Illuminati was founded by Adam, no? Which both kini si Adam, still from Germany. And so, kini si Rothschild nagtubo kini og niadtong putuha nakapundar kini, nakatabang insofar as economic operations for the foundation and strengthening of the Illuminati operations worldwide. And so, mao kini ang mga panghitabo. Napakabatang edad, natagpuan nito ang kanyang talento sa maraming uri ng kalakalan. Hindi nagtagal, noong taon 1769, siya ay binigyan ng opisyal na posisyon bilang isang court factor o tagapamahala ng yaman ng mga maharlika sa Alemanya. Ito ang simula ng pagsulong ng pamilya Rothschild. Subalit ito lamang ang umpisa dahil noong taong 1789, sa pagsalpok ng digmaan dulot ng French Revolution, ang pamilya ay ang nag-iisang tagapangalakal ng gobyernong Austria. Ito ang nagtustos ng mga sandata at pagkain sa mga sundalo ng bansa at pati na rin sa pangangailangan ng Austrian mercenary sa kanilang gawain. So, ang mga gubat sa Europe with the backup of the Rothschild, considering that the rule on the banking system, nag-finance. So, ingon ini ka-powerful ang Rothschild family. Very influential. This is the emphasis on how did they use the power of money. Kwarta, mo'y gipakadyos. And in fact, this Rothschild, their rituals, satanic rituals, sa mga parties. Ingon niya na ang dagan, the actions worldwide on money, power, penetrating on wars, mga gubat. And so, bago matapos ang revolusyon, malaking tagumpay ang natamo ng buong pamilya. Kumalat ang mga ito
sa iba't ibang bahagi ng Europa, kung saan sila nagtayo ng iba't ibang kalakalan pangbangko sa siyudad ng Naples, sa Vienna, Paris, London, at Frankfurt. Sila ang nagtaguyod ng kauna-unahang global financial establishment sa buong mundo na taga-sustento sa mga nagdidigmaang mga bansa, kasama na rito ang Napoleonic Wars noong taong 1792 hanggang 1815. So, we have the global financial establishment. So, the banking system worldwide. So, kaya ang pag-finance sa mga gubat and even the Napoleonic War dito sa Francia and all other wars. Ingon ini ang financial power standing of the Rothschild and even penetrating sa different governments of the world, Europe to America and other governments of the world. Nganto na ning nasod nga Pilipinas, so that President Duterte decided to uproot ibton ang mga gaway sa Rothschilds affecting the economic situation of this country. Bago namatay si Mayor Amschel Rothschild noong taong 1812, sa kagustuhan nitong itaguyod ang kanyang pamilya kahit nawala na siya, pinagbawalan nito ang mga anak na umasawa ng mga tagalabas. Batay sa August 2003 issue ng Discover magazine, inulat na upang matamo ang kanyang huling kahilingan, hindi ito nag-iwan ng pamana sa mga anak na babae upang masiguro na manatili ang yaman sa loob ng kanyang pamilya. Mayroong naniniwala na bago ito pumanaw, inilahad niya ang maraming sikreto kabilang na ang plano na makamkam ang kabuuang yaman ng mundo. Sumunod sa mga yapak ni Amschel ay ang kanyang mga naiwang anak, kung saan pinagpatuloy ng mga... So, the main objective sa Rothschild family, ang yaman ng buong mundo, the wealth, whole world. Kaya different banks of the world controlled, and the the World Bank, the International Monetary Fund. So ingon ini ang dagan ngadto na sa United States of America, ngadto na connecting to the United Nations. Kaya nga, here is the logo sa New World Order. Ingon ini, penetrating kini sa seal of the New World Order. So this Illuminati na penetrates gahum sa bahandi, they are secretive organizations plotting to rule mankind with a single world government. So nakuha na. This one world government, through the Illuminati bodily principles, walay kalag, lawas lang. Saint Matthew has warned in Matthew chapter 6 verse 24. Duha lang yun. In the establishment of a world government, either it's the power of God or the power of money. Kaya Matthew chapter 6 verse 24, you cannot serve two masters. You have to choose. Mupili ka between God or money. So this money system, banking system, Rothschild. Kaya britso na kana sa world government, new world order at the pretense of angelic light, and that is what we call as Illuminati, secretive organizations. And so that world government as against the divine world government, nga mao'y divine plan of God.
And so, thanks to Mr. President Duterte, kay gitagna na ning daan nga mga presidente sa Pilipinas. Out kining Rothschild. Out Illuminati from the Philippines. Mahitabo because this country is a land of the morning. This is a divine land chosen by God. And so, many historical events are said to have been engineered by these groups with one goal, the New World Order. So ilabihan kadaghan ang mga panghitabo sa panid sa kasaysayan sa kalibutan. Napakaramit talaga yung mga mysterious events na mga pangyayari sa buong daigdig na talagang ikatrace up talaga yung galing sa isang grupo, secret society, of which ang goal, ang layunin ay itong New World Order. The groups use political, finance, social engineering, mind control, ito talaga, and fear-based propaganda to achieve their aims. Unsa bay strategy sa Illuminati maliban besides using money as the power, controlling the economic operations, the banks of the world, the economy of the world. Take note, banking nandoon na, back up talaga. Kaya Matthew chapter 6 verse 24. And so, with this, the New World Order, political finance, social engineering, above all is the mind control. Paano talaga yung pag-mind control using the media, the mainstream media, the social media, the mass media, television, radio networks, all others, para ma-set up ang plano ng Illuminati. Mind control. Maliban pa diyan, we have the fear-based propaganda to achieve their aims. Question: unsa bay mga panghitabo sa kalibutan? Wala ba mahadlok og hadluka ang 7.8 billion people around the world using this fear-based propaganda para maratol ang katauhan sa kalibutan with this pandemic or plandemic for purposes that once maratol ang katauhan, then the people will have to submit to whatever be their plan ug unsay ilang mahitabo nga plano para mahipno ang New World Order. There is a plan behind, part of Illuminati plan. And so the signs of the New World Order are to be the pyramid on the reverse seal. So ingon ni ini, and more than that, unsa pa ang dugang nga padayag. Ang Filipino Mystery Channel, ang Mystery Channel ni ini, may padayag nga dunag yoy mga nagkadaiya kining mga kalihukan ni ini, no? Duna pa'y pagguba sa dagan sa kalibutan. Kung ang mga Rothschild ay maimpluwensya dahil sa kanilang yaman, hindi ito masasabi hinggil sa Illuminati, ang grupo na itinatag ni Adam Weishaupt. Ang impluwensya ng grupo na mula sa Ingolstadt, Bavaria ay hindi matatagpuan sa mga material na yaman kung hindi sa kanilang adhikay. Si Adam Weishaupt
ay profesor sa Universidad ng Ingolstadt, kung saan siya ay nagturo ng canon law o mga batas pang simbahan. Ayon sa Britannica.com, noong panahong iyon, maraming kaganapan sa gusali ang nasa ilalim ng patakaran ng mga Jesuits. Okay, take note. Ang founder sa Illuminati is a professor of canon law and natural law, no? Canon law. From within the church. Kaya nga, there's no surprise nga sa diha nga gipundar kining Illuminati because Illuminati essentially the angel of light. And so insider from the church. Kaya Adam, no? The founder, the professor of canon law sa Germany. And so ya ka nang gipundar out from the church. Kaya to mislead the people. Niya backed by money, the Rothschild banking system, backed penetrating sa mga scientists, penetrating sa mga politicians, journalists, authors, entertainers, tanan, giksud kini. And that forms the new world order. Ingon ni ana ang pagguba sa plano sa Diyos for the purpose of the one world government as against God's divine government. At ito ang ugat ng pag-aalma ni Weishaupt. Hindi ito di umano sangayon sa maraming pag-uutos ng simbahan. Dahil dito, itinatag niya ang Wunder Perfectibilisten o Covenant of Perfectibility. Ang mga unang miyembro nito ay sina Anton van Massenhausen, Max Elder von Merz, at pagkatapos sina Adolf Nisch at Xavier von Zwack. Dito nabuhay ang pangalang Illuminati, ibig sabihin enlightened o may kakaibang kaalaman. Upang ikala Okay, ha? Enlightened, meaning knowledge minus wisdom and faith. So this phrase of this word enlightened, gilamdagan kunuhay, knowledge, bodily mindedness. Mao kining mga prinsipyuha nga gipasud sa gobyerno with the banner headline New World Order. Take note, New World Order. Now with the pandemic or pandemic COVID solution, ni anay termino nga new normal. That is parallelism as insider of the new world order. New normal education o new normal system. Maghinay-hinay kita niya na. Maghinay-hinay. We might be misled as part of the Illuminati operations of the world. Ito talaga. And so, ang kanilang adhikain at umakit ng marami pang miyembro. Si Weishaupt ay sumali sa secret society ng Freemasonry. Isang kapatiran na may sariling politikal at reliyosong paniniwala. Dito marahil nahubog ang sentral na layunin ng Illuminati, ang magtayo ng bagong lipunan sa ilalim ng pamamahala ng New World Order. Ito di umano ay sanlibutan laban sa pamahiin, kautusan, batas, at impluensya ng simbahan at ng gobyerno. okay. So, kining New World Order, product kana sa combination sa Illuminati with Freemasonry. Ang Freemasonry, mas una kini nga na-founded kaysa Illuminati.
But that Illuminati penetrated in the Masonry, and that Masonry group, political, spiritual, kanang puntuha, no? And then mixed kana, no? Ngadto na sa New World Order. And that's applying the fleshly mindedness principles. Ingon niya na ang pagpadagan. Sa paglipas ng maraming taon, nakita ang pagkalat ng Illuminati sa Europa at sa sinaunang Amerika, ang pagsapi ng daang-daang miyembro nito. Marami dito ay mga scientists, philosophers, novelists, composers, theologians, at iba pang mga henyo noong panahong iyon. Okay. So the members of the Illuminati, otherwise with the New World Order, daghani mga authors, mga journalists, mga scientists, unya mga bright men, big politician, economists, grabe, with all the sectors of the society. That includes theologians. Theologians. Kaya nga, no wonder, nga even penetrating in the Catholic Church, ngadto na sa papacy. Action speaks louder than words. Res ipsa loquitur. Question, is Pope Francis not part of Illuminati? Theologian, gikan atong gipadayag from the breast upward ngadto na sa itaas. Ingon ni ana ang dagan sa Illuminati penetrating even in the church. That destroys the divine plan. Ingon ni ana kagbugat. And in fact, the question, how come si Pope Benedict XVI mikalit og resign as Pope? Because something happened. Pressures, economic pressures. That's part of the Illuminati syndicate. Kini ang mga panghitabo. And so, what happened then? Subalit ang pagtaliwas ng secret society sa establishmento ng maraming taon, ito ay pinagbawal ng Bavaria sa utos ni Charles Theodore, Elector ng Bavaria. Bagamat wala na ang mga unang miyembro nito, marami ang naniniwala na ang kanilang adhikain at doktrina laban sa gobyerno at simbahan ay buhay pa rin. Ayon sa mga conspiracy theorists, ang grupo ay nagkukubli ngayon sa likod ng modernong Freemasons at mas aktibo ito sa kanilang resolusyon na ipatupad ang isang New World Order. Okay, take note. The year 2035. Yeah, the 66 laws of Illuminati. New World Order 2035. Kini. Target sa Illuminati. The New World Order. That they want to establish that world government. Masit up na by 2035. Kaya part na sa pandemic how to force the people nga masud ni ining maong laang sa Illuminati. They have their 66 rules, kaya 66 talaga. And so this is a warning, and the Philippines has to stand. The Philippines, ang Pilipinas, mubarog. It attacks on the economic operations downward. Mo hinungdan ngang Pilipinas being the land of Ophir, yuta sa mga bulawan, yuta the land of the wealth of nations.
has to stand on. And so, ingon ini ha, ang nasod nga Pilipinas mo fight nining maong dagan the top secrets of the world. So, tanawon nato unsay mahitabo. Dahil dito, ang grupo ng Illuminati at ang pamilya ng Rothschild ay sentro ng maraming conspiracy theories ngayon, katulad ng pagpaslang kay JFK, ang una at pangalawang digmaang pandaigdig, pagkontrol sa klima, ang global warming, pagbuo ng ISIS, mga digmaan sa Middle East, at ang paghubog sa Antichrist upang itumba ang simbahan at gobyerno, at sa wakas, itaguyod ang kanilang sentral na layunin para sa sanlibutan. Okay. Klaro, ha? Nga target is 2035. Yan ang New World Order na makuha nila ang gitawag og world government. Now, posible ba nga matuman kini? This is now the role of the Philippines. According to the book of St. Matthew, nagaingon si San Mateo sa chapter 24, gikan niining Matthew 24 verse 11 to 14, nagingon si San Mateo, og tungod sa pagdagsang sa dautan, mabugnaw ang gugma sa daghang tao. The reign of the devils will rule as against the righteous. Unya mahitabo, ang mga righteous mabugnaw, they will never stand the truth. And so, apan maluwas ang magpadayon hangtod sa kahangturan, those who will fight against the reign of the devils will conquer and will triumph forever. Magmalampuson hangtod sa katapusan. O kining maayong balita may tungod sa paghari sa Dios, iwali ngadto sa tibuok kalibutan, aron masayod niini ang tanang tao ug unya moabot ang katapusan. This year 2020, we belong to the end times eschatology. The Philippines being the centermost in Asia insofar as Christianity is concerned. Niya dinhi ang final battle of Christianity versus Illuminati. Niya sa Pilipinas ang final battle between God's plan of the millennial kingdom versus Satan's kingdom. Here in the Philippines is the center of the battle between the divine world government versus the one world government of Illuminati. Niya sa Pilipinas ang final battle between the new world of God, new world versus the new world order. Ingon niini ang kumbati sa nasod nga Pilipinas. And what will happen? Og miingon, og unya moabot ang katapusan. So before the ending of the world history is the final battle of principles. The principles of Illuminati versus the principles of God, divine principles. It is the final battle between the principles of the New World Order
versus the principles of the new world, bagong kalibutan, as emphasized by Prophet Isaiah chapter 65 verse 17 to 25 and gipadayag ni Saint John in the book Revelation chapter 21 verses 1 to 8, the new heaven and the new earth, bagong langit ug bagong yuta. This is a battle of principles. And what the government, unsa may pagasundon sa gobyerno. This is a battle to reign God's kingdom on earth, making the government as God's ultimate instrument for the integral salvation of the human race, both body and soul. Kini mao'y panagtigi nga ang kagamhanan sa kalibutan mahimong instrumento sa Dios, katumanan sa pinadayag 11 bersikulo 15 nga niya ng puntuha ang Dios magahari sa kalibutan, ginamit ang gobyerno sa tibuok kalibutan pursuant to political science and international law. In the final stage of the evolution of state, here comes the world state, gobyerno sa Diyos. And so, ingon ini, mipadayag og mipalig-on pa si San Mateo diha sa iyang sulat. Sa Mateo chapter 19, verse 30, nagaingon, daghan ang nahiuna, apan daghan sa naguna karon maulahi. Ug ang naulahi karon mahiuna. Time would come that those who ranked first will become the last. And those who were at the last will become the first. And so Philippines, being the last among the countries insofar as economy is concerned, insofar as political strength is concerned, time would come that this country of here, the land of the morning, the Philippines, will rise as the number one state of the world, conquering the Rothschild and Illuminati. Moabot ang panahon nga kining nasura mo'y mahimong punuan among the nations of the world with all humility. And as strengthened by St. Matthew chapter 20, verse 16, o gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, busag kadtong naulahi mahiuna, o kadtong nahiuna maulahi. Saint Luke gave us the formula. Ngano ngang Pilipinas sa iyang pagpaubos ipataas sa Diyos. We are digesting mystery number 4, the mystery of the wealth to heaven. Wealth to heaven. And so, we have here Luke 18 verse 14, nagaingon, ang magpataas ipaubos ug ang magpaubos ipataas. Kaya ang tanan nga magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos ug ang tanan nga magpaubos sa iyang kaugalingon ipataas. Those who humble themselves will be elevated by God at the higher ups, and those who are haughty will be stumbled down. And this is confirmed by in the book of Psalm 91 verse 8 and in the book of Prophet Mikias chapter 4, Mikias chapter 4 verse 1 to 3. So niya ang gipadayag nga pag-abot sa naghingapos nga mga panid sa kasaysayan sa kalibutan. Malakias, in the book of Malachi chapter 4,
niya gipadayag ngayon nagabot sa panahon apan alang kaninyo nga nagsunod kanako ang akong pagkamatarong musubang sama sa adlaw ug mag-ayo sa mga balatian sama sa bidlisew sa adlaw. Manggula kamog manglukso sama sa mga nating baka nga gipagawas sa turil. Mabuntog ninyo ang mga dautan ug may sama sila sa abug nga tumba ninyo sa adlaw nga buhaton ko kini. Time would come. And so, the downfall of Illuminati will come to a reality. Downfall of the New World Order. Downfall of the fleshly mindedness. Downfall of the structural sins. And the rise, the triumph of the church, the triumph of the divine principles, the triumph of the kingdom of God on earth, ang kalampusan sa gingharian sa Diyos dinhi sa kalibutan mahitabo ug matuman kana. And that's the role of the Philippines, the role of the Philippine nation, the role of fear, downfall, Rothschild Illuminati operations worldwide, and the rise of the Philippines with all humility. Santos, Santos, Santos. Dalhin sa kasilak, sidlaki ang among sa lamputan, sidlaki ang dalang namong gilaktan, ug sidlaki ang tibuok kalibutan. Amen. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. Santos, Santos, Santos.